Number 13, binigay kay number 19, papasok. Binigay sa ilalim. Wait. So, nabababa ng bola, 15 seconds to shoot. Nasilawan. 53 seconds. Alright, go. Zero. No good. Rebound by Joshua. Peralta, papasok. Second two, no good. Kanya pa rin ang rebound sa may bangga. 10 seconds to shoot. Palasok yan, barangay F. Rabakon na atake. Rabakon. Supa lang inabot. Nakuha ni number 10. Peralta. F-10 binigay pass. Break pass. Ay number 13. Nagsama na lang. May kasawag ang foul. Wait. Tatlo isa. Hala. Hala. Score natin, 13-8 in favor sa Home Along, guys. Out. Uweng, binigay ko ay number 10, Peralta. Shaking the line. Easy election now. Ano yung kuya Rabakon? Rabakon sa ipawa kumuha ng street. Rabakon pa rin natin yung Uweng. Ngunit, binigay ko ay number 13. Hindi na na. 10 seconds to shoot. Makmak. Yamakmak. 10 seconds to shoot. Yamakmak. Binigay kay John. Alright, go! Binigay kay Buban. Taking to me. No good. Rebound by Rico. Nasulugan yung number 0 na bitawan. Jomar pa rin sa ibabaw. 15 seconds ang shoot. Binigay kay Joshua. Libre sa binigay kay Peralta. Atake. Sayang, bukas na sana ang gitna. Pero nakuha ni number 0. Parang SBA. Number 0. Binigay kay number 38. Binigay kay number 0. Binigay Peralta. Sabon sa dalawa. Peralta. Sablay pa rin. Pero kuha ni foul. Number 13. Pedro. Number 13. Atake. 10 seconds to shoot. Binigay kay Buban. Taking 3 points. Then 3, no good. Napalakas. Pero dito may number 28. Rico nagsama na rin. Subukan. Number 13. Pass. Papunta kay Kuya Barakael. Number 10. Sablay pa rin. Pero pasok. Babaw. Binigay Juan. Number 13. 15 seconds to shoot. Number 30, binigay kay Kuya Talon. Sa gitna, binigay kay Uweng. 10 seconds to shoot. Pasok yan. Rabakon, 15 seconds. Taking 2, no good. Alright, go! Number 13, nagmamadali. Foul. Who's call rep? Kuya Rabakon, taking the line. Iniwan na si Kuya Talon. Alright, go! Kay number 20 seconds. Kuya Talon, foul. Subukan. Nakuha ni Buban. 15 seconds. Buban taking 3. No good. Binigay kay Kuya Talon. Taking 2. No good. Rebound by Rabakon. Last 7 seconds. Last 5 seconds. Rabakon taking 2. Peralta. Foul. Football rep. Ayan, nakasugala lang. Number 2. Binigay try. Number 10. Taking 3. Rebound na lang yun. Number. Basta, kiniraya. Binigay niya lang pala. 15 seconds to shoot. 3 seconds. Binigay kay Kuya Talon. Number 78. Kuya Talon. Pali. Pero sablay. Rebound by number Cabrera. Binigay kay number 5. Cabrera din.
Cabrera binigay sa kay number 9. Traveling. Jerome. Kuya Jerome atake sa gitna. Binigay kay Kuya Edson. Number 10 kay Ilalay. Sumabay ka pa. Cabrera binigay kay number 9. Number 9. Number 9 na atake sa gitna. 15 seconds to shoot. Binigay kay Cabrera. Binigay kay number 9. Cabrera again. Sablay. Hindi mo kay Julio. Pero foul. Number 4. Kawan number 1. Number 1 na atake. 10 seconds to shoot. Binigay kay number 5. Julio Cabrera atake. Pasu. Number 2. Kuya Jerome. Atake. Bali-bali. No good. Rebound by Kuya Maleg. Right out. Number 9. Binigay kay. Nagkano naman kasama. Binigay number 1. 15 seconds to shoot. Binigay kay number 9. Binigay kay number 5. Julio take it 3. Binigay kay Kuya Epson. Atake. Number 10. Gamit ka kawan. Binigay kay Kuya Dan. 3 seconds. Cabrera. Binigay kay Cabrera. Binigay kay number 2. Number 2. 15 seconds to shoot. Binigay kay Kuya Dan. Number 14 na atake. Napututan. Julio sa ipabaw. Atake. Binigay kay number 20. Number 20. Binigay kay Langgay. Binigay kay Cabrera. 15 seconds to shoot. Number 1 na nagawa na sa binigay kay number 5. 10 seconds to shoot. Binigay kay Julio. Binigay sa kanyang uto. Number 20. Natutukan. Nino. Epson. Epson. In the line. Epson number 10. Pasok yan. Number 9. Oras po natin. 5 minutes and 10 seconds. Number 9. 10 seconds to shoot. Bigay sa isang Cabrera. Pasok Cabrera. Pasok Cabrera again. 3 seconds to shoot. Binigay kay number 2 kay Kuya Jerome. Kuya Jerome, 15 to shoot. Kuya Jerome pa rin atake na. Bumueno na. Kuya Jerome pa rin 10 seconds to shoot. Binigay kay number 78 Kuya Talon. Binigay kay atake. Sablay pero may foul. Ano sa ibabaw? Sundot ng Julio. Julio pa rin sa ibabaw. 15 to shoot. Pasok number 9. Number 12 pala, binigay kay Oblak, 10-3, Sablay, rebound by number 10, number 10 ang kasama na rin, Serrana, binigay kay Kuya Jerome, 10-2, tapos ang tira, 15 seconds to shoot, number 2, Kuya Jerome, 15 to shoot, Kuya Jerome, nagawa ng play, binigay kay number 0, 10-3, airball na lang, rebound by number 10, kay Kuya Epson, number 10 ang atake, Sablay, ngunit rebound by Julio pa rin. Sa ibabaw, binigay kay number 9. Ay, number 12 pala. Pasok yan. Binigay kay Epson atake. Natutukan. Nagawa yung number 5. Julio atake. Libre. Binigay pa. Number 9. Binigay pa. Kay number 0. Number 0. Nagawa number 12. Number 12. Binigay kay number 5. Aray ko! Libre. Pasok yan. Baray ay. Number 2. Binigay kay number 5. 15 seconds to shoot. Binigay kay number 12. Atake 33. No good. Riba pa 28. No good pa rin. Riba pa episode. Binigay kay Kuya Talon. Libre. 15 to shoot. 14 seconds na lang tayo. Binigay kay number. Kay Oblak 33. Sablay pa rin. 20 seconds. 25 seconds. Second 3. Lakas. No good. Binigay kay Rico. Binigay kay Joshua. Binigay kay number 0. 50 to shoot. Binigay kay Rico again. Ganda ng pegay. Ganda ng tira. Number 30. Pero may foul. Number 30. Number 30. Sinaaral pa. 10 to shoot. Binigay kay Garnay. Pass away. 5 seconds to shoot. Rebound by Kuban. Binigay kay Garnay. Nasubukan ng Rico. Binigay kay Jomar. Number 30. Nasubukan. Muli. Kay Jomar pa rin ang bola. Binigay kay Rapakon. Binigay sa ibabaw. 10-3. Binigay kay number 10. Yan! Aray ko! Number 0 na papadali. Number 0. Binigay kay Jomar. Atake. 15 seconds to shoot. Binigay sa ibabaw. Binigay kay Joshua. Ganda ng play kay nasubukan. 10 seconds to shoot. Binigay kay number 0. Ikot-ikot. Sablay ka lang yung rebound kay Joshua.
Kuha kay Maracael. Number 10. Bo! Number 10, nagano na isa. Binigay kay Oh! Still by Rico. Rico atake. Aray ko. Agaw na naman. Joshua binigay kay Ramon. Ramon taking the line. Binigay kay Joshua Arcipe. Hindi na kailangan ng triple. Pinakatagad. Joshua. Kuya Makmak. Binigay kay Rico. 10 seconds to shoot. Binigay kay Kuya Makmak again. Kuya Makmak pa na yung crossover 1. 5 seconds to shoot. Binigay kay Wendy. Binigay kay Karnay. Pasa. 10 seconds to shoot. Binigay kay Buban. Number 0. Number 0. Binigay kay Huli. number 13. Libre. Nakas. Basket yan. Number 0. Binigay kay. Shoot. Binigay kay Buban. Buban ba rin nakakake? Buban. 10 seconds to shoot. Oh! Binigay kay number 28. Binigay kay number 0. Binigay kay number 22. 5 seconds to shoot. Nasubukan. Yung number 28 pero. Binigay kay number 10. Pera nakakake sa gitna. Binigay kay number 9 sa kalipad. Basket. 15 seconds to shoot. Binigay kay number 10. Pera nakakake. Pera nakakake. Iwan na subukan. Ngunit kuha niya Rico. Rico taking the line. Sablay. Nawa ni Rico again. Sablay pa rin. Rebound by Jomar. Ay Joshua pa na yun. Oh! Nakasundok na Kuya Jerome. Bigay kay Buban. 15 seconds to shoot. Bigay kay Karnay. Pero may pa. Defensive. Bigay sa iba. Ilalim pala kay Karnay. Karnay, bigay kay Kuya Kalon. Basket ka. Rabakon, nakatake. Bigay kay Ampo, binigay kay. Bigay kay number 2. Kuya Jerome, nakatake. Bigay kay Kuya Kalon. Pali sa ere. Kuya Kalon pa rin. 55 seconds. Libre. Easy. Shoot. Bigay kay number 10, 78. Kuya Kalon. Pero may foul. Kuya Rico. 15 to shoot. Rico taking the line. No good. Rebound by Kuya Kalon. Bigay kay Epson. 15 seconds. Epson. Foul. Number lalabing. Kuya Makmak. Last 5 seconds. Kuya Makmak pa rin nakatake. Buzzer na lang